Nagantos ba ka o kanang daghang mga sakit nga gibati karon labi na ko na natay idara na ta sa manako nga nagsitinta na sa isinta na kapin. Na ako isugyot ninyo ha. Unya nakasuway naman gyud siguro ka tungod sa kadugay na sa imong sakit. Nakasuway man gyud siguro ka og mga pamaagi sa pagpanambal no. Either synthetic ba na o herbal o kanang kinaraan mga pamaagi binisaya apan wa ka kabaton og kaayuhan nya mo nay problema nimo karon. So paminaw gyud ha, ayo sag escape. Paminawan ni akong isugyot nimo. Kung ikaw karon nagantos ka og mga sakit nga nakita nimo nga wa gyud ka makabaton og kaayuhan unya daghan naman ang imong nasuwayan, nakaagi naman ka og pagpanambal. Karon kung naapa sa imong hunahuna nga wa ba kay laing paagi. Sultihan ta kay igsuon ko sa tanang mga atong gibating problema, mga sakit sa lawas, naagi mga paagi nga ihatag sa Ginoo nato, no? So kanang paagiha di na nimo basta-basta nga makita kung di nimo na siya pangitaon. Mao bitang gitagaan tag hunahuna sa Ginoo, kusog aron ato ang mahuna-huna pamalansi atong utok para makakuha ta og mga pamaagi sa ihatag sa Ginoo natong ideya. So una, number 1, akong isugyot ninyo katong mga masakiton karon nga wa pa kabaton og kayuhan nya nangita og lain nga pamaagi para dunay kayuhan. Unahon nato ang pagkonsulta sa Dios. Magampo ta gikan karon pag dayon nimong katulog mayon kas Ginoo, Lord, tabangi ko asa ko moadto aron matabangan ni akong sakit nga dugay naman gyud akong pamaagi wa man gyud ako makaplagi. Kay diha ang Ginoo mutubag nato sa imong pagmatas pagkabuntag kung gabi ka nagaampo dayon tulog matingala ka makahuna-huna dayon ka. So una nga akong isugyot nimo kung nagtan-aw ka nako karon, kuha akong contact number, akong pangalan, ako ibutang di sa taas. Kay kani inyong igsuon Dudong Boy Sir, tested na nako ni niya. Nagapanambal ta og mga pagpanambag, nambal ta og mga herbal, nanambal pud ta og mga synthetic nga pamaagi ato nang giistudyohan og atong gitun-an og atong giseminaran. Apan igsuon ko sa 72 na akong edad, karon na ako nakaplagan yun nga kung di gyud ta mobiya sa pagampo o pangamuyo sa Ginoo nga tultulan ta, tagaan ta og ideya nga asa ta moadto, di gyud nato makaplagan. Igsuon ko ako mong sultian, ang kaagwanta nako sa akong sakit bisag mananambal kog binisaya, pinaagi mga pagampo, dugay kay na kong pangita kini akong tiil bitaw para ninyo karon naka-experience ani nga kanang edad-edara na. Mubikog kung mukalita og tindak inagkamatan tos buntag mukram siya, mubikog sakit kayo muligid-ligid ta. Og makakaon ta og mga karne labi nagkabaw, baka kanang mga gahi nga karne nga dagko nga mga mananap. Buhubag ni atong tuhod, muhubag atong tiil, unya atong lukon-lukon murag makurintihan. Nakabantay ba mo ana? Unya magsige na lang tagpahilot apan di kita makabaton og kayuhan. Nako isugyot ninyo, doon na ko'y nakaplagan karon nga imported nga herbal nga mura lang na siya kape. Mura lang ato lang ikutaw. Pwede na to sagulan sa ato ang naandan nga ininit nga atong ginainom. Matingala ka igsuon ko. Isa ka semana o di kabot usa ka semana makabantay ka nga nawa na tong imuhang murag makurintihan imong tiil. No? Igsuon ko diri na nato nakaplagan gumikan sa nangita jud ko. Kay mao ni ang ako ang ginabati kan. So kamo karon naminaw nako, nagtan-aw nako, kuhaag siguro ang akong pangalan, ang akong contact number o ang akong address, tawagi ko ninyo. Kay na ako'y mga imported diri nga kape nga imnon lang nimo. Imnon lang, mura na ka nagkape. Pero akong paobserbahan nimo, ayaw pagpalit og daghan, palit lang una og binuok diri sa kuha, unya suway una. Unya ang atong pamaagi sa pagpanambal ingon ani. Ani kaninhi check upon una ta ka kay basin og hyperacidity lang na imo kay
tulo ka klase ning mga imported may presyo gyud hinoon kay gikan man ni sa gawas, pero matingala ka igsuon dako kay ning ikatabang. Kung ikaw karon na problema ka kanang imong tiil, manghubag, rayuma, arthritis, di na nimo matulid, bikogan ka unya pamanhod, murag makurintihan, manghubag pagyod, bikono dool kuno nato dire. Kay gani ang ako ang ginadawat diri kanang mutilaw lang bitaw mo inom mo anhi dinhi, akong patilawon sa ako ang mga kape og sa kaning akong nakaplagan nga tambal para anang inyong arthritis o para anang manghubag og taas kay nga sugar, anhi mo dinhi bisag mo donate lang mo nako, donation lang akong dawaton apan kon moangay ka palit kag 4 ka buok o 2 ka buok ana para diha matistingan nimo sa imong panimalay, okay ra pud sa kuha. No? Dinhi duola ko ninyo, kuha akong contact number or tawagi ko ninyo kung nag-antos ka nianang sigig banhod imong tiil, daghan naman kang tablitas, daghan naman kang synthetic medicine imong gamit ana, nagsige naman nakakagpahilot apan wa gyud na makabaton og kaayuhan, ako kang iawhag. Igsuon ko kanaminaw ka kung nagampo ka sa Dios basin usan nga mao ni ang imuhang ang tubag sa Ginoo nimo nga naglantaw ka karon nako kunya or imong ikashare sa imong lolo, imong lola o imong silinganan nga nagantos nini nagbalik-balik na lang og sa pa-hospital, balik-balik na lang og sige pa-analyze anang iyang sakit, pa-check up, suway duola ko ninyo, tagaan takag usa ka higayon nga basin pa sa imong mga pag-ampo, ako ang tubag ni ana o basin pa sa akong mga pag-ampo nga makatabang pug ko sa akong mga isigkataong sama ninyo nga karon nag-antos nga aduna ko'y mabuhat ni ana mintras buhi pa ta. No? So ako lang ning ikuan sa inyo ha, ipaambit. Ngalan natong ipaambit kay mananambal man ko pinit saya. Tanawan ninyo diha Dodong Boyser mananambal Tambalan Bisaya. Unya kuha akong contact number, tawagi ko niyo. Kung nagantos ka karon, no? Kung nagantos ka apan kun wa pa ka full na nang sige nimo tumar, sige nimo gasto anang imong tambal, pila na ka tuig wa jud mawa nang imuhang panghubag sa imong tiil kanang mura kag makurintihan. Halos pila na ka tuig nimo antos ni ana. Biko no basig pinaagi sa ako ang pagsibya, pinaagi sa akong pag live karon, nakakita ka o aduna ka bay kaila, i-share lang ni. I-subscribe ko ninyo kay kada adlaw naga-post ko og mga impormasyon nga yano lang atong pagpanambal, atong ubanan og mga pag-ampo, dayon tugtulan ta sa Ginoo nya basin kaning imong nakikita karon usan ni tubag anang imuhang mga pag-ampo karon sa Ginoo nga kinasing-kasing nga asa ka makakita og kayuhan anang imong sakit kay tiil. Sultihan ta mo makadiscourage ni, di na taganahan mo lakaw. Makuyawan na tag magkakaunta o kanang kontra ni ini. Unya ang ingnon ta nga mag-exercise ka pa, lo mag-exercise. Di na makaka-exercise kay sakit man, banhod man kay panglakang. So basin pa dinhi makatabang ko ninyo og manghinaot ko sa tanan naglantaw karon nga do na moy mga kabanay nga ingon ani ang gibating sakit. Ay mo pagpano ko dool mo nato, tawagi ko niyo daan kay para maandam nato unsang panahon na kanus among anhe nga di ta magkahibuilas. Dodong Tambalan, igsuon ko nilabay ni sa imuhang wall karon o nakabati ka niini sa imuhang makaigsuonan, way ko mo sa muduol mo nako. Kay basin pa sa imong mga pag-ampo bunga na ni sa gihatag sa Dios nimong impormasyon aron makaduol ka nako. Unya basin ang ako apong pag-share sa inyo ha, mao po'y giya sa Dios nga nag-ampo ko nga doon ako'y matabangan usab nga sama kanako nga edad-edara na nga nag-antos aning sakit sa arthritis, rayuma, banhod, murag makurintihan ang tiil. Unya wa gyud kabaton og kaayuhan sa pipila na kakatuigan nga atong iagwanta. So way kumos pagsuway, way mawala ninyo kay mong patilaw gani ko bisag donation lang ang inyong ihatag. Pero kung ganahan ka, pwede ka mosuway, upat lang ka sasi o 3 ka sasi, okay ra. So daghang salamat ninyo og mahinaot ko, ipaki-share lang, likes og inyong Tambalan Mananambal Binisaya, Dodong Boyser.